Father dear, once again we look into thy face. പിതാവായ ദൈവമേ, ഒരിക്കൽ കൂടെ അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു. Lord, we humble ourselves, Lord. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നു. Whole month you have preserved us. മുഴുവൻ മാസവും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു. Lord, to live for thy glory, rest of the life, speak to us from the very throne above. കർത്താവേ, ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ തിരുനാമത്തിനായി ജീവിക്കാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവേ, നീ അടികളുടെ പ്രാണനോട് സംസാരിക്കണമേ. Lord, let every word be clear to us. ഓരോ വാക്ക്, ഓരോ വചനവും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കട്ടെ Let കർത്താവേ. grace proceed and let our life be transformed, Lord. നിന്റെ കൃപ നിന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് രൂപാന്തരം വരുത്തട്ടെ. Not only hear us, but do us according to the word of God. Lord, transform our lives. കേൾവിക്കാരായി മാത്രമല്ല കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ വചനത്തെ പ്രമാണിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ Let രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ. every word be beneficial. ഓരോ വചനവും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമാകട്ടെ. Prepare us for thy soon return. അങ്ങയുടെ വരവിനായി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ. In Jesus' precious name we ask thee, Father. യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു പിതാവേ. Amen. Let us all be seated. ഇരിക്കാം. For our meditation, let us turn our Bibles to Psalms 28 verse 8. തിരുവചന ധ്യാനത്തിനായി 28-ാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ 8-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. நம்முடைய தியானத்திற்காக வேதாகமத்தை சங்கீதம் 28வது அதிகாரம் 8வது வசனத்துக்கு நாம் திறப்போம். യഹോവ തന്റെ ജനത്തിന്റെ ബലമാകുന്നു, തന്റെ അഭിഷിക്തന് അവൻ രക്ഷാദുർഗം തന്നെ. Their strength, and he is the saving strength of his anointed. The Lord is their strength, and he is the saving strength of his anointed. യഹോവ തന്റെ ജനത്തിന്റെ ബലമാകുന്നു, തന്റെ അഭിഷക്തന് അവൻ രക്ഷാദുർഗം തന്നെ. கர்த்தர் அவர்களுடைய பலன், அவரே தாம் அபிஷேகம் பண்ணினவனுக்கு அரணான அடைக்கலமானவர். God preserved all these years. ഈ വർഷങ്ങളൊക്കെയും കർത്താവ് നമ്മെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു. இந்த வருஷங்கள் எல்லாம் கர்த்தர் நம்மை பாதுகாத்து And வந்தார். God has given this glorious salvation. ദൈവം നമുക്ക് ഈ തേജസ്സേറിയ രക്ഷയും ദാനമായി നൽകി. தேவன் நமக்கு இந்த மகிமை நிறைந்ததான ரட்சிப்பையும் தந்தார். Many sickness, many accidents could have occurred in our life and destroyed, but even in that midst, God preserved and brought us hitherto. അനേക രോഗങ്ങൾ, ആപത്തുകൾ വന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു കളയാമായിരുന്നു. എങ്കിലും കർത്താവ് ഇപ്പോഴും ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ജീവനെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു. அநேக விபத்துகள், வியாதிகள் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் வந்து நம்மை அழிக்கும்படியாக முற்பட்டது. ஆனால் கர்த்தரே நம்மை காத்து வந்தார். After receiving salvation, we understood God preserved in all our difficult times to give salvation, and we started praising God. രക്ഷയെ പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു, ഈ രക്ഷ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദാനം ചെയ്യേണ്ടതിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല ആപത്തുകൾ, അനർത്ഥങ്ങൾ, അതുപോലത്തെ അവസരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയും കർത്താവ് നമ്മെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു, നമ്മെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்ட பின்பு நம்மால் அதை மனதில் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. இந்த ரட்சிப்பை தருவதற்காக அவர் அநேக விதமான ஆபத்துகள், கஷ்டங்களிலிருந்து அவர் நம்மை பாதுகாத்து வந்தார். Our devil is working against our lives night and day. പിശാച് രാപ്പകൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വിരോധമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. பிசாசானவன் நம்முடைய ஜீவத்துக்கு விரோதமாக இரவும் பகலும் கிரியை செய்து But வந்தார். our God preserving our lives. എങ്കിലും നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. என்றாலுமோ நம்முடைய தேவன் நம்மை பாதுகாத்து வந்தார். Here, David says, the Lord is their strength. He is the saving strength of his anointed. ഇവിടെ ദാവീദ് പ്രകാരം പറയുന്നു, യഹോവ തന്റെ ജനത്തിന്റെ ബലമാകുന്നു, തന്റെ അഭിഷക്തന് അവൻ രക്ഷാദുർഗം തന്നെ. இங்கே தாவீது இப்படி சொல்லுகிறான், கர்த்தர் அவர்களுடைய பலன், அவரே தாம் அபிஷேகம் பண்ணினவனுக்கு அரணான அடைக்கலமானவர். Not only he has given us salvation, അവൻ നമുക്ക് രക്ഷ നൽകുക മാത്രമല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, அவர் நமக்கு ரட்சிப்பை தந்தது மாத்திரமல்ல, so many deeper truths God has revealed. അനേക ആഴമേറിയ സത്യങ്ങൾ, ഉപദേശങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു. அநேக விதமான ஆழமான உபதேசங்களையும் வெளிப்படுத்தி தந்தார். About right baptism, how to be buried with Christ and live for his glory after that. എപ്രകാരമാകുന്നു ശരിയായ സ്നാനമെടുത്ത് അതിനുശേഷം ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതിനൊക്കെയും അവൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. சரியான ஞானஸ்நானம் எது, நாம் எப்படி அவருடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக ஜீவிக்க வேண்டும் என்று பல காரியங்களை நமக்கு போதித்து வந்தார். And God has anointed us too. ദൈവം നമ്മെ അഭിഷേകവും ചെയ്തു. தேவன் நம்மை அபிஷேகமும் செய்தார். And what is the purpose of anointing? ഈ അഭിഷേകത്തിന്റെ എന്താകുന്നു ഉദ്ദേശം? இந்த அபிஷேகத்தினுடைய நோக்கம் என்பது There are hundreds of purposes there why God has anointed us. ദൈവം നമ്മെ അഭിഷേകം ചെയ്തതിന് 100 കണക്കിന് കാരണങ്ങളുണ്ട്. தேவன் நம்மை அபிஷேகம் செய்ததற்கு 100 விதமான காரியங்கள் காணப்படுகிறது. And one is written here. അതിന്റെ ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. அதில் ஒரு காரியம் இங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது. God wants to reveal his strength to our life. ദൈവം തന്റെ ബലത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. தேவன் தம்முடைய பலத்தை நம்முடைய ஜீவியத்தில் வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். To be with us and to reveal his saving strength, God has anointed us. നമ്മോടുകൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മെ തന്റെ രക്ഷയുടെ ബലം കാണിക്കേണ്ടതിന്
ദൈവം നമ്മെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. நம்மோடு கூட இருந்து நமக்கு அந்த பலத்தை காண்பிக்கும்படியாக அவர் அரணான அடைக்கலமானார். And therefore in Psalms 20 when we read, അതുകൊണ്ട് 20-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, இதனால் நாம் சங்கீதம் 20 வாசிக்கும்போது, some trust in chariots and some in horses, ചിലർ രഥങ്ങളിലും ചിലർ കുതിരകളിലും ആശ്രയിക്കുന്നു. சில ரதங்களை குறித்தும் சிலர் குதிரைகளை குறித்தும் மேன்மை we பாராட்டுகிறார்கள். will remember the name of the Lord our God. ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമത്തെ കീർത്തിക്കും. நாங்களோ எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை குறித்தே மேன்மை They பாராட்டுவோம். are brought down and fallen, but we are risen and stand upright. അവർ കുനിഞ്ഞു വീണുപോയി, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്ന് നിൽക്കുന്നു. அவர்கள் முறிந்து விழுந்தார்கள், நாங்களோ எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கிறோம். In 6th verse he says, 6-ാം വാക്യത്തിൽ അവൻ പറയുന്നു, 6வது வசனத்தில் இப்படி the சொல்லுகிறார், Lord saveth his anointed. യഹോവ തന്റെ അഭിഷക്തനെ രക്ഷിക്കുന്നു. கர்த்தர் தாம் அபிஷேகம் பண்ணினவனை ரட்சிக்கிறார். He will hear him from his holy heaven. അവൻ തന്റെ വിശുദ്ധ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് தமது பரிசுத்த வானத்திலிருந்து அவருடைய ஜெபத்தை And கேட்பார். with his saving strength of his right hand, he saves them. അവന്റെ വലങ്കൈയുടെ രക്ഷാകരമായ വീര്യപ്രവൃത്തികളാൽ അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു. தமது வலதுகரம் செய்யும் ரட்சிப்பின் வல்லமைகளை காண்பிக்கிறார். Our God, he does terrible things and he saves his people. നമ്മുടെ ദൈവം ഭയങ്കരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അവൻ തന്റെ ജനത്തെ രക്ഷിക്കുന്നു. நம்முடைய தேவன் பயங்கரமான காரியங்களை செய்து தம்முடைய ஜனங்களை காத்து வருகிறார். And this morning, once and again, Spirit of God spoke to us. You feel that you are very much feeble, weak in spiritual life. നിങ്ങളുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ബലഹീനരും നിങ്ങൾ തളർന്നവരുമായിരിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவித்திலே நீங்க மிகவும் தளர்ந்தவர்களாக பலவீனர்களாக காணப்படுகிறீர்கள் என்று மறுபடியும் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் ஒரு முறை பேசினார். You are falling once and again. നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വീണു പോകുന്നു. நீங்கள் மறுபடி விழுந்து போகிறீர்கள். You are steadfastly moving ahead. That experience is not there in your life. തുടർച്ചയായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറി ചെല്ലുന്ന ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല. தொடர்ந்து முன்னேறி செல்கிற அனுபவம் உங்களுடைய ஜீவிதத்தில் காணப்படவில்லை. Either spiritually or physically you feel so much weak. ആത്മീകമായും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായും ഭൗമികമായും നിങ്ങൾ വളരെ ബലഹീനരായി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ஆவிக்குரிய விதத்திலும் எழுத்தின் பிரகாரம் நீங்கள் மிகவும் பலவீனர்களாக காணப்படுகிறீர்கள். And you confess yourself that I am weak, I cannot go ahead. ഞാൻ ബലഹീനരായിരിക്കുന്നു, എനിക്കിനി മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞും കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. நான் பலவீனனாக இருக்கிறேன், என்னால் முன்னோக்கி செல்ல முடியவில்லை என்று நீங்கள் அறிக்கையும் But செய்கிறீர்கள். be a child of God. എങ്കിലും പ്രിയ ദൈവത്തിലെ ஆனாலும் தேவனுடைய பிள்ளையே, That anointing which God has given you, it is to reveal his power through your life. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നിനക്ക് നൽകി തന്ന അഭിഷേകം അവന്റെ ബലം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതിന് അത്രേ. கர்த்தர் உன்னுடைய ஜீவித்திலே தந்ததான அந்த அபிஷேகம் தன்னுடைய பலத்தை உன் ஜீவியத்தில் காட்டும்படியாக He wants to save by the power of his right hand. അവന്റെ വലങ്കയുടെ ശക്തിയാൽ ബലത്താൽ നിന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அவர் தமது வலதுகரம் செய்யும் ரட்சிப்பின் கிரியைகளை காண்பிக்கும்படி. If you are anointed means God is with us. നിങ്ങൾ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്. நீங்கள் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்கள் என்பதற்கு அர்த்தம் தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார். Triune God dwelling in our lives. തൃത്വ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വസിക്കുന്നു. திருத்துவ தேவன் நம்முடைய ஜீவித்திலே வாசம் பண்ணுகிறார். How much blessed group of people we are. എത്ര ഭാഗ്യകരമായ ജനമാകുന്നു നാം. எவ்வளவு பாக்கியம் நிறைந்த ஜனங்கள் How நாம். much strength we must have. എത്രത്തോളം ബലം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. எவ்வளவு நிறைந்த பலன் நமக்கு இருக்க வேண்டும். And God wants to give the strength of an unicorn. ഒരു കാട്ടുപോത്തിന്റെ ബലം നമുക്ക് നൽകി തരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஒரு காண்டாமிருகத்துக்கு ஒத்த பலத்தை அவர் நமக்கு தரும்படி விரும்புகிறார். And with the strength of his ark of his covenant, he wants to listen in our lives. അവൻ തന്റെ ബലത്തിന്റെ പെട്ടകവുമായി നമ്മുടെ മധ്യേ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அவர் தம்முடைய பலத்தின் மூலமாக நம்ம மத்தியிலே எழுந்திருக்கும்படி விரும்புகிறார். In these days, every weakness must go. ഈ നാളുകളിൽ എല്ലാ ബലഹീനതകളും നീങ്ങി പോകണം. இந்த நாட்களிலே எல்லா பலவீனங்களும் போக வேண்டும். Whether it is spiritual or literal, it must go from your life and your family. അത് ആത്മികമായാലും അക്ഷരികമായാലും നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും വിട്ടു പോയേ മതിയാകൂ. ஆவிக்குரிய விதத்திலோ எழுத்தின் பிரகாரமாக அது உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பங்களை விட்டு போகவே செய்ய வேண்டும். We are the inhabitants of Jerusalem. We should not say that I am sick. നാം യെരുശലേം നിവാസികളാകുന്നു, ഞാൻ രോഗിയെന്ന് നാം പറയരുത്. நாம் எருசலேமின் குடிகளாக இருக்கிறோம், நான் வியாதியில் உள்ளவன் பலவீனன் என்று சொல்லக்கூடாது. God's power must manifest through our lives. ദൈവത്തിന്റെ ഫലം ശക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടണം. தேவ வல்லமை நம்முடைய ஜீவியத்திலே வெளிப்பட்டு வர வேண்டும். Our Christian life, it is not a story or a illusion. It is reality. We must really we must enjoy that life in our lives. നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്നത് ഒരു കഥയോ പഴങ്കഥയോ അല്ല. നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ദൈവികമായ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വാസ്തവമായി നാം അനുഭവിച്ച് ആസ്വദിക്കണം. நம்முடைய கிறிஸ்தவ ஜீவியம் என்பது அது ஒரு பழங்கதையோ அது ஒரு மற்ற காரியமோ எதுவும் இல்லை. அது உண்மையான ஒரு மெய்யான ஒரு ஜீவியமாக நாம் அதை அனுபவிக்க வேண்டும். In the book of Isaiah chapter 45 when we read, യെശയ്യാ പ്രവചനം 45 നാം വായിക്കുന്നു. ஏசாயா புத்தகம் 45வது அதிகாரம். here we can read about a strange king.
ഇവിടെ ഒരു അന്യ രാജാവിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. இங்கே ஒரு அந்நியமான ஒரு ராஜாவை நாம் வாசிக்கிறோம். His name is Cyrus. അവന്റെ പേര് കോരേശ്. அவன் கோரேஸ் ராஜா. And he was a stranger. അവനൊരു അന്യനായിരുന്നു. அவன் ஒரு அந்நியனாய் காணப்பட்டான். But before his birth, God had a plan about him. എങ്കിലും അവന്റെ ജനനത്തിന് മുൻപ് ദൈവത്തിന് അവനെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. அவனுடைய பிறப்புக்கு முன்பாக தேவனுக்கு அவனை குறித்ததான ஒரு திட்டம் இருந்தது. Through him, I am going to build up Jerusalem. അവനിൽ കൂടെ ഞാൻ യെരുശലേമിനെ പണിയും. அவன் மூலமாக நான் எருசலேமை கட்டுவேன். And through him, I am going to reveal my power. അവനിൽ കൂടെ ഞാൻ എന്റെ ബലത്തെ വെളിപ്പെടുത്തും. அவன் மூலமாக என்னுடைய வல்லமையை நான் வெளிப்படுத்துவேன். Therefore, 44th chapter, 28th verse when we read, അതുകൊണ്ട് 44 അധ്യായം 28 വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. 44வது அதிகாரம் 28வது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். about him God says, അവനെ കുറിച്ച് ദൈവം പറയുന്നു, அவனை குறித்து தேவன் சொன்னார், he is my shepherd. കോരേശന്റെ ഇടയൻ, அவன் என் மேய்ப்பன், He shall perform all my pleasure. അവൻ എന്റെ ഹിതമൊക്കെയും നിവർത്തിക്കും. அவன் என்னுடைய எல்லா காரியத்தையும் செய்து முடிப்பான். Even saying to Jerusalem, thou shalt be built, യെരുശലേം പണിയപ്പെടുമെന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു. அவன் எருசலேமை நோக்கி நீ கட்டப்படு என்றும், and the temple thy foundation shall be laid. മന്ദിരത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഇടും. தேவாலயத்தை நோக்கி நீ அஸ்திபாரப்படும் என்று சொல்லி, Through him only that foundation must be laid. അവനിലാകുന്നു ആ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടത്. அவன் மூலமாக தான் அஸ்திபாரம் போடப்பட And through வேண்டும். him Jerusalem will be built. അവനിൽ കൂടിയാകുന്നു യെരുശലേം പണിയപ്പെട്ടത്. அவன் மூலமாக தான் எருசலேமும் கட்டப்பட For வேண்டும். that what God did, അതിനുവേണ്ടി ദൈവം എന്തു ചെയ്തു? அதற்காக தேவன் என்ன செய்தார்? and God anointed him. ദൈവം അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. தேவன் அவனை அபிஷேகித்தார். On those days only Jews or the Hebrews, they were called as a people of God. ആ നാളുകളിൽ യഹൂദന്മാർ എബ്രായർ മാത്രമേ ദൈവജനമെന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ. நாட்களிலே யூதர்கள் எபிரேய ஜனங்கள் தான் தேவ ஜனம் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள். Strangers, even though they may be kings, they were not accepted. അന്യർ അവർ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നാലും അവരെ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല. அந்நியர்கள் அவர்கள் ராஜாக்களாய் இருந்தாலும் அவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட But மாட்டார்கள். here Cyrus, he was accepted and he was anointed. എങ്കിലും ഇവിടെ കോരേശ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രസാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, അവൻ അഭിഷക്തനുമായി തീർന്നു. ஆனால் இங்கே கோரேசோ அவன் அங்கீகரிக்கப்பட்டான், அவன் பிரியமான காரியங்களை செய்தான். Therefore 45th chapter 1st and 2nd verse when we read, അതുകൊണ്ട് 45 അധ്യായം അതിന്റെ 1-2 വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു. இதனால் 45வது அதிகாரம் 1-2 வசனங்களில் நாம் வாசிக்கிறோம். thus say the Lord to the anointed Cyrus, യഹോവ തന്റെ അഭിഷക്തനായ കോരേശിനോട് പ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, கர்த்தராகிய நான் அபிஷேகம் பண்ணின கோரேசுக்கு முன்பாக I have holden thy hand. I have holden ഞാൻ നിന്റെ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. நான் அவன் கையை பிடித்துக் கொண்டு to subdue the nations before him. അവന് ജാതികളെ കീഴടക്കി, அவனுக்கு முன்பாக ஜாதிகளை கீழ்ப்படுத்தி, I will loose the loins of kings, രാജാക്കന്മാരുടെ അരക്കച്ചുകളെ അഴിക്കേണ്ടതിന്, ராஜாக்களின் இடைக்கட்டுகளை அவிழ்க்கும்படி, to open before him the two-leaved gates, and the gate shall not be shut. കഥകൾ അവന് തുറന്നിരിക്കേണ്ടതിനും വാതിലുകൾ അടയാതിരിക്കേണ്ടതിനും, அவனுக்கு முன்பாக வாசல்கள் பூட்டப்படாதிருக்க கதவுகளை திறந்து வைக்கும்படி, I will go before thee ഞാൻ നിനക്ക് മുൻപായി ചെന്ന് நான் அவனுக்கு முன்னே and போய் make the crooked places straight. ദുർഘടങ്ങളെ നിരപ്പാക്കുകയും கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குவேன். I break in pieces the gates of brass താമ്രവാതിലുകളെ തകർത്ത്, வெண்கல கதவுகளை உடைத்து, and cut in sunder the bars of iron. ഇരുമ്പോടാമ്പലുകളെ ഖണ്ഡിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യും. இருப்பு தாழ்பால்களை உடைத்து, I will give the treasures of darkness, ഞാൻ നിനക്ക് ഇരുട്ടിലെ ഗുപ്ത നിക്ഷേപങ്ങളെ നൽകി തരും. அந்தகாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களை, and hidden riches of secret places. മറവിടങ്ങളിലെ ഗുപ്ത നിധികളെ നൽകി തരും. ஒளிப்பிடத்தில் இருக்கிற புதையல்களை. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Dear child of God, are you listening a story? പ്രിയ ദൈവത്തിലെ നീ ഒരു കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. அருமையான தேவப்பிள்ளை, நீ ஒரு கதையையா கேட்கிறாய்? Is it which happened in the life of Cyrus 2600 years before? Are you hearing this morning time? 2600 വർഷം മുമ്പ് കോരേശിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഇപ്പോൾ നീ കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുവോ? 2600 வருடங்களுக்கு முன்பாக கோரேஸ் ராஜாவுடைய ஜீவிதத்தில் சம்பவித்ததை நீ இப்போது கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாயா? If you just think it happened in the life of Cyrus, it is a history. But here we have not come to hear history. കോരേശിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് അപ്രകാരം സംഭവിച്ചു, അതൊരു ചരിത്രമെന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. എങ്കിലും ഇന്ന് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ചരിത്രം കേൾക്കേണ്ടതിനല്ല. கோரேசினுடைய ஜீவிதத்தில் சம்பவித்தது இது ஒரு வரலாறாக இருக்கலாம். ஆனால் இன்று நான் இங்கே வந்திருக்கிறோம், இது நம்முடைய ஜீவிதத்தில் வரலாறாக இருக்கக்கூடாது. Yet, dear child of God, പ്രിയ ദൈവ ഇതിലെ அருமையான தேவப்பிள்ளையே, he has not brought here to tell you some story or history and send you back. ഏതെങ്കിലും ചരിത്രമോ കഥയോ നിന്നോട് പറഞ്ഞ് നിന്നെ വെറുതെ മടക്കി അയക്കേണ്ടതിനല്ല ദൈവം നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ஏதோ ஒரு கதையையும் ஒரு வரலாறையும் சொல்லி உன்னை அனுப்பும்படியாக தேவன் உங்களை அழைத்து வரவில்லை. Dear brother, dear sister, പ്രിയ സഹോദര, പ്രിയ സഹോദരി, அருமையான சகோதர சகோதரியே, you are anointed by God. നീ ദൈവത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവൻ. நீ தேவனால் அபிஷேகம் Once செய்யப்பட்டவன். you are a stranger, എങ്കിലും നീ ഒരു അന്യനായിരിക്കുന്നു. ஒரு நேரத்திலே நீ அந்நியனாய் இருந்தாய். once you are a stranger, ഒരു കാലത്ത് അന്യനായിരുന്നു. ஒரு
காலத்திலே அந்நியனாய் இருந்தாய். God has chosen you. ദൈവം നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. தேவன் உன்னை By தெரிந்தெடுத்தார். the shed blood of Calvary, He has saved you. കാൽവരിയിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്താൽ അവൻ നിന്നെ രക്ഷിച്ചു. கல்வாரியில் சிந்தப்பட்ட ரத்தத்தினால் உன்னை By ரட்சித்தார். grace, you are saved. കൃപയാൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. கிருபையினால் நீ And ரட்சிக்கப்பட்டாய். He has anointed you. അവൻ നിന്നെ അഭിഷേകവും ചെയ്തു. அவர் உன்னை அபிஷேகம் And செய்தார். He brought you to the house of God. ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് അവൻ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. அவர் உன்னை தேவனுடைய வீட்டுக்கும் அழைத்து And He வந்திருக்கிறார். has made you kings and priests before Him. അവന് മുൻപാകെ നിന്നെ രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരുമാക്കി തീർത്തു. அவருக்கு முன்பாக உன்னை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாய் Now மாற்றியிருக்கிறார். He has given this truth to you. ഇപ്പോൾ ഈ സത്യം അവൻ നിനക്ക് നൽകി തന്നു. இப்பொழுது இந்த சத்தியத்தை உனக்கு தந்திருக்கிறார். In the place of Cyrus, you have to put your name and read. കോരേശിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്റെ പേര് വെച്ച് നീ വായിക്കണം. கோரேஸ் என்கிற இடத்திலே உன்னுடைய பெயரை வைத்து நீ வாசிக்க வேண்டும். Instead of Cyrus, you have to claim your name. കോരേശിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്റെ പേര് നീ അവകാശമാക്കി എടുക്കണം. கோரேசுடைய இடத்திலே உன்னுடைய பெயரை பார்த்து நீ உரிமை பாராட்ட வேண்டும். Then only that power will proceed. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ ശക്തി പുറപ്പെട്ടു വരികയുള്ളൂ. அப்படி என்றால் மாத்திரமே வல்லமை புறப்படும். Then only the power which is in the right hand of God will enter into your life and transform you and make it for His glory. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ വലങ്കരത്തിലെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ പുറപ്പെട്ടു വന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ. அப்படி என்றால் மாத்திரமே தேவனுடைய வலது பக்கத்தில் உள்ளதான வல்லமை புறப்பட்டு வந்து உன்னுடைய ஜீவிதத்தில் பிரவேசித்து உன்னை மகிமையுள்ளவனாக I மாற்றும். know we all have word of God, Bible in our hands. നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ വചനം വേദപുസ്തകം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. நம்முடைய கரத்தில் எல்லாம் வேத வசனம் இருக்குது என்று நான் Now அறிந்திருக்கிறேன். we are going to put our name and read. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് വെച്ച് നാം വായിക്കുവാൻ പോകുന്നു. இப்பொழுது நம்முடைய பெயரை அதில் நாம் வைத்து வாசிக்க போகிறோம். Isaiah 45th chapter 1 to 3. We are going to put our name and read. യെശയ്യാ പ്രവചനം 45 അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പേര് ചേർത്ത് നാം വായിക്കുവാൻ പോകുന്നു. ஏசாயா 45வது அதிகாரம் 1 முதல் 3 வரை உள்ள வசனங்களில் நம்முடைய பெயரை நாம் போட்டு வாசிக்க If you போகிறோம். have pen, write it in the margin, your name there. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പേനയുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മാർജിനിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് അവിടെ എഴുതുക. உங்களுடைய கையில் பேனா இருந்தால் நீங்கள் அந்த மார்ஜினிலே அதை நீங்கள் உங்கள் பெயரை It is எழுதுங்கள். not written about Cyrus, it is written about you. അത് കോരേശിനെ കുറിച്ചല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, നിന്നെ കുറിച്ചാകുന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. அது கோரேசை குறித்து சொல்லப்படவில்லை, அது உன்னை குறித்து தான் How many of சொல்லப்படுகிறது. you believe that? നിങ്ങൾ എത്ര പേര് അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீர்கள்? Hallelujah! 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 Yes, dear child of God. അതേ പ്രിയ ദൈവത്തിലെ ஆம் தேவனுடைய பிள்ளையே, About you, it is written in the word of God. നിന്നെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. உன்னை குறித்து வேத வசனத்தில் எழுதியிருக்கிறது. Because you are anointed, your name is written in the word of God. നീ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടതിനാൽ നിന്റെ പേര് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. நீ அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டதினால் உன்னுடைய பெயர் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Now let us read. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. நாம் இப்பொழுது வாசிப்போம். All join together and read. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നു ചേർന്ന് വായിക്കാം. எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து நாம் இதை வாசிப்போம். Thus saith the Lord to His anointed Charles, whose right hand I have holden to subdue the nations before him, and I have loosed the loins of kings to open before him the two-leaved gates, and the gate shall not be shut. I will go before him and make crooked places straight, and I will break in pieces the gates of brass and cut in sunder the bars of iron. I will give thee the treasures of darkness and hidden riches of secret places, that thou mayest know that I, the Lord which called thee by name, and the God of Israel. Hallelujah! Hallelujah! Dear child of God, പ്രിയ ദൈവത്തിലെ அருமையான தேவ பிள்ளையே, how much joyful we must be. എത്രത്തോളം നാം സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കണം. எவ்வளவு சந்தோஷம் உள்ளவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். Your name is in the word of God. നിന്റെ പേര് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. உங்களுடைய பெயர் வேதத்திலே காணப்படுகிறது. Don't think it is what brother telling, that's why I'm reading. സഹോദരൻ വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കേണ്ട. சகோதரர் சொன்னதினால் நான் அப்படி வாசிக்கிறேன் என்று நீங்க ஒரு நேரத்திலும் நினைக்க If வேண்டாம். you are anointed, നീ അഭിഷക്തനെങ്കിൽ, நீ அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் if you என்றால், are anointed by the anointing of the Holy Spirit, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ നീ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தினால் நீ அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டாய் என்றால், only we can claim this. ധൈര്യത്തോടെ ഇത് നമുക്ക് അവകാശമാക്കി എടുക്കാം. தைரியத்தோடு நாம் இதில் உரிமை பாராட்ட முடியும். If you claim it, power will proceed. നിങ്ങളത് അവകാശമാക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശക്തി പുറപ്പെടും. நீ அதை உரிமை பாராட்டுவாய் என்றால் வல்லமை புறப்படும். In Old Testament time, പഴയ നിയമകാലത്ത് பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே for time being, anointing was given. ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിലേക്ക് അഭിഷേകം നൽകപ്പെട്ടു. நேரத்திலே மாத்திரம், குறித்த நேரத்தில் மாத்திரம் அபிஷேகம் கொடுக்கப்பட்டது. Kings,
priests, prophets, they were anointed. രാജാക്കന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ, അതുപോലെ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെയും അവർ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. ராஜாக்கள், ஆசாரியர்கள், தீர்க்கதரிசிகள் மாத்திரம் அபிஷேகம் To பண்ணப்பட்டவர்கள். do a particular ministry, particular time, they were anointed. ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന് അവർ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ஒரு குறித்த காலத்திலே குறித்த வேலையை செய்யும்படியாக அவர்களுக்கு அபிஷேகம் கொடுக்கப்பட்டது. Unto them a commission was given, a responsibility was given. അവർക്ക് ഒരു ദൗത്യം നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു, അവർക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു. அவர்களுக்கு ஒரு உத்தரவாதம், ஒரு வேலை கொடுக்கப்பட்டது. When they finished it, their duty over. അവരത് പൂർത്തീകരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ വേല തികഞ്ഞു. அவர்கள் அதை முடிக்கும் போது அந்த வேலை முடிந்தது. But for us, എങ്കിലും നമുക്ക് ஆனால் நமக்கோ little anointing is not given. അക്ഷരികമായ അഭിഷേകം നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല. எழுத்தின் பிரகாரமான அபிஷேகம் From தரப்படவில்லை. anointing from Zion. എങ്കിലും സിയോനിൽ നിന്നുള്ള അഭിഷേകം, சீயோனின் அபிஷேகம், And this is from the very presence of God. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നുള്ളത് തന്നെ. அது தேவ சமூகத்திலிருந்து விழுந்தது. And to live a life pleasing to God in this world, ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതിന്, இந்த உலகத்திலே தேவனுக்கு பிரியமுள்ள ஒரு ஜீவியம் செய்யும்படி, to manifest the power of God, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതിന്, தேவ வல்லமையை நாம் வெளிப்படுத்தும்படி, to do the perfect will of God, ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ തിരുഹിതം നിവർത്തിക്കേണ്ടതിന്, தேவ பூர்ணமான சித்தம் செய்யும்படி, and to be with God in eternity. നിത്യതയിൽ ദൈവത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കേണ്ടതിന്, நித்தியத்திலே தேவனோடு இருக்கும்படி, If you are anointed, നിങ്ങൾ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ நீ அபிஷேகம் செய்யப்பட்டாய் this என்றால் good news is for you. ഈ സുവാർത്ത നിനക്കുള്ളത് അത്രേ. இந்த நன்மை உனக்குரியது. If you have not anointed yet, ഇപ്പോഴും നീ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ, இதுவரை நீ அபிஷேகம் பெறவில்லை என்றால் ask the Lord and receive it. കർത്താവിനോട് യാചിച്ച് നീ പ്രാപിക്കുക. கர்த்தரிடத்தில் கேட்டு அதை பெற்றுக்கொள். And this message is for you also. ഈ ദൂത് നിനക്കും വേണ്ടിയുള്ളത് അത്രേ. இந்த தூது உனக்கும் உரியதுதான். And to the anointed Cyrus, what he told, അഭിഷിക്തനായ കോരേശിനോട് അവൻ എന്തു പറഞ്ഞു? அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கோரேசோடு அவர் என்ன சொன்னார்? I have hold in your hand. ഞാൻ നിന്റെ വലം കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. நான் உன் வலது கையை பிடித்திருக்கிறேன். I have hold in your hand. ഞാൻ നിന്റെ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. நான் உன் வலது கையை பிடித்திருக்கிறேன். You are not alone. നീ തനിയെ അല്ല. நீ தனியாக இல்லை. You are not left alone. നീ ഇപ്പോൾ ഏകനായി പോയിട്ടില്ല. நீ தனியாக விடப்படவில்லை. I am with you. ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്. நான் உன்னோடு இருக்கிறேன். He promised, I am with you always, even unto the end of the world. അവൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു, ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്. அவர் வாഗ്ദത്തം செய்திருக்கிறார், நான் உலகத்தின் முடிவு வரை உங்களோடு இருப்பேன். How many of you believe that? നിങ്ങൾ എത്ര പേര് അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் இதை விசுவாசிக்கிறீர்கள்? My hand God has holden. എന്റെ കൈ ദൈവം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. என் கையை தேவன் பிடித்திருக்கிறார். My hand God has holden. എന്റെ കൈ ദൈവം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. என் கையை தேவன் பிடித்திருக்கிறார். So I will not fear. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. இதனால் நான் பயப்படேன். Devil cannot touch me. പിശാചിനെ തൊടുവാൻ കഴിയുകയില്ല. சாத்தான் என்னை தொட முடியாது. Because he is standing at my right hand. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ എന്റെ വലഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു. ஏனென்றால் அவர் என் வலது பாகத்தில் இருக்கிறார். He will fight my battle. അവൻ എന്റെ യുദ്ധം ചെയ്യും. அவர் என் யுத்தத்தை செய்வார். Hallelujah. 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 Yes, dear child of God, if you are anointed, God has holden your hand. അതേ പ്രിയ ദൈവം, ഇതിലെ നീ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവനെങ്കിൽ ദൈവം നിന്റെ കൈയെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ஆம் தேவனுடைய பிள்ளையே, நீ அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவன் என்றால் உன்னுடைய வலது கையை தேவன் பிடித்திருக்கிறார். There was a weak man. ഒരു ബലഹീനനായ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. ஒரு பலவீனனான மனுஷன் இருந்தான். He was a coward. அவன் ஒரு അവനൊരു கோழையாய் இருந்தான். ഭീരുവായിരുന്നു. And he left Egypt and flee that because of the wrath of king. ആ രാജാവിന്റെ ക്രോധ നിമിത്തമായി അവൻ മിസ്രൈം വിട്ട് ഓടിപ്പോയവനായിരുന്നു. அவன் ராஜாவினுடைய கோபத்தின் நிமித்தமாக எகிப்தை விட்டு ஓடி போனவனாய் I இருந்தான். cannot behold the face of king. എനിക്ക് രാജാവിന്റെ മുഖം കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല. எனக்கு ராஜாவினுடைய முகத்தை பார்க்க முடியாது. But one day God appeared. എങ്കിലും ഒരു ദിവസം ദൈവം അവന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ஆனால் ஒரு நாள் தேவன் அவனுக்கு That தரிசனமானார். time he was 80 years old. ആ സമയത്ത് അവന് 80 വയസ്സ് പ്രായം. அந்த நேரத்தில் அவன் 80 வயதுடையவனாய் இருந்தான். And he was old man. താൻ ഒരു വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ. அவன் வயது முதிர்ந்தவனாய் இருந்தான். But in that wilderness, എങ്കിലും ആ മരുഭൂമിയിൽ ஆனால் அந்த വനാന്തരത്തിൽ as he was going behind his flock, അവൻ തന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് പിന്നാലെ ചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ அவன் தன் மந்தைக்கு பின்னால் சென்றபோது God came there and took hold of his hand. ദൈവം അവിടെ കടന്നു വന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് അവന്റെ കൈയെ പിടിച്ചു. தேவன் அங்கே வந்து அவனுடைய கையை பிடித்தார். He did not forget him. അവനെ മറന്നു കളഞ്ഞില്ല. அவன் அவனை மறந்து விடவில்லை. He did not vomited him. അവനെ വിട്ടുകളഞ്ഞില്ല. அவனை விட்டு போய் விடவில்லை. And he did not think he's an old man, no use of him. അവനൊരു വൃദ്ധനത്രേ, അവനെ കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എന്നവൻ പറഞ്ഞില്ല. அவன் வயது முதிர்ந்தவன், இவனாய் கொண்டு எந்த பயனுமில்லை என்று சொல்லவில்லை. In Isaiah chapter 63 verse 12 when we read, യെശയ്യാപ്രവചനം 63:12 നാം വായിക്കുന്നു. ஏசாயா 63வது அதிகாரம் 12வது வசனத்தில் he வாசிக்கிறோம். led them by the right hand of Moses, മോശയുടെ വലം കൈയാൽ അവരെ നടക്കുമാറാക്കി. மோசேயுடைய வலது கையை பிடித்துக்கொண்டு and with his glorious arm. തന്റെ മഹത്വമുള്ള ഭുജം പിടിച്ചു. தம்முடைய மகிமையின் புயத்தினாலே What God did? ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? தேவன் என்ன He செய்தார்? took hold of the right hand of Moses. മോശയുടെ വലം കൈയെ ദൈവം പിടിച്ചു. தேவன் மோசேயுடைய வலது கையை தேவன் பிடித்தார். The hand of God was invisible.
അവന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കരം അദൃശ്യമായിരുന്നു. தேவனுடைய கரம் பார்க்க கூடாது. but it was holding his hand. എങ്കിലും അവന്റെ കയ്യെ അത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ஆனால் அவனுடைய கையை அது பிடித்திருந்தது. He was old, but God did not leave him. അവൻ വൃദ്ധനായിരുന്നുവെങ്കിലും അവനെ ദൈവം വിട്ടുകളഞ്ഞില്ല. அவன் வயது முதிர்ந்தவனாய் இருந்தான், ஆனால் தேவனோ அவனை விடவில்லை. Brother, sister, സഹോദര സഹോദരി, சகோதர சகோதரியே, are you sick? നിങ്ങൾ രോഗിയായിരിക്കുന്നു. நீ வியாதியாயிருக்கிறாயா? Are you weak? നിങ്ങൾ ബലഹീനനായിരിക്കുന്നു. நீ பலவீனனாயிருக்கிறாயா? Or you say, I am old? ഞാൻ വൃദ്ധനെന്ന് നീ പറയുന്നുവോ? நான் வயது முதிர்ந்தவன் என்று சொல்லுகிறாயா? I am a retired person, or you say? ഞാനൊരു റിട്ടയർ ചെയ്ത വ്യക്തി എന്ന് നീ പറയുന്നുവോ? நான் வேலையை முடித்ததான ஒருவன் என்று சொல்லுகிறாயா? Oh no, dear child of God. ഇല്ല ദൈവ വൈതലേ, இல்லை தேவனுடைய பிள்ளையே, He is holding your hand through anointing. അവൻ അഭിഷേകത്താൽ നിന്റെ കരത്തെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. அவர் அபிஷேகத்தினால் உன்னுடைய கரத்தை பிடித்திருக்கிறார். Either you must hold or God must hold. ഒന്നുകിൽ നീ പിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പിടിക്കണം. ஒன்று நீ அவரை பிடிக்க வேண்டும், இல்லை என்றால் அவர் உன்னை பிடிப்பார். And instead of you holding hand, let Him hold your hands. നീ അവനെ പിടിക്കുന്നതിന് പകരമായി ദൈവം നിന്റെ കരത്തെ പിടിക്കട്ടെ. நீ அவருடைய கரத்தை பிடிப்பதற்கு பதிலாக அவரே உன் கரத்தை பிடிக்கட்டும். When He hold your hands, what He will do? അവൻ നിന്റെ കൈയെ പിടിക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? அவர் உன்னுடைய கரத்தை பிடித்து அவர் என்ன செய்வார்? He will subdue nations under your feet. അവൻ നിന്റെ കാൽ കീഴെ ജാതികളെ കീഴടക്കും. அவர் உனக்கு கீழே தேசங்களை கீழே மிதித்து போடுவார். God brought the people of Israel to Canaan. ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കനാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கானான் தேசத்துக்கு அழைத்து வந்தார். It was not an empty land. അത് ഒരു ശൂന്യമായ ദേശമായിരുന്നില്ല. அது ஒரு வெறுமையான ஒரு தேசமா இருக்கவில்லை. It was not simply a land which flowed with milk and honey. അത് വെറുതെ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ഒരു ദേശമായി കാണപ്പെട്ടില്ല. அது வெறுமனையாக பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசமாகவும் இல்லை. There were 7 nations and 31 kings were there. അവിടെ 7 ജാതികളും 31 രാജാക്കന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. அங்கே 7 ஜாதிகளும் 31 ராஜாக்களும் இருந்தார்கள். In the book of Deuteronomy chapter 7 chapter when we read, ആവർത്തന പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ, உபாகமம் 7வது அதிகாரம் வாசிக்கும்போது, God said unto the people of Israel, ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പ്രകാരം കൽപ്പിച്ചു. தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களோடு இப்படி சொன்னார், and when the Lord thy God shall bring thee into the land whither thou goest to possess it, hath cast out many nations before thee, the Hittites and the Girgasites and the Amorites and the Canaanites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites, 7 nations greater, mightier than thou. നീ കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന ദേശത്ത് നിന്നെ കടത്തുകയും നിന്നേക്കാൾ പെരുപ്പവും ബലവുമുള്ള ജാതികളായ ഹിത്യർ, ഗിർഗശ്യർ, അമോര്യർ, കനാന്യർ, പെരിസ്യർ, ഹിവിയർ, യെബൂസിയർ എന്നീ 7 മഹാജാതികളെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അവരെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും നീ അവരെ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ നിർമൂലമാക്കി കളയണം. நீ சுதந்திரிக்க போகிற தேசத்திலே உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை பிரவேசிக்க பண்ணி உன்னை பார்க்கிலும் ஜனம் பெருத்த ஜாதிகளாகிய ஏத்தியர், கிர்காசியர், எமோரியர், கானானியர், பெர்சியர், ஏவியர், எபூசியர் என்னும் 7 பலத்த ஜாதிகளை உனக்கு முன்பாக துரத்தி உன் தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களை உன்னிடத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கும் போது அவர்களை முறியடித்து அவர்களை சங்காரம் பண்ண கடவாய். And thou shalt make no covenant with them, nor show mercy unto them, but you must utterly destroy. നീ അവരെ നിർമൂലമാക്കി കളയണം. അവരോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയോ കൃപ കാണിക്കുകയോ അരുത്. அவர்களை முறியடித்து அவர்களை சங்காரம் பண்ண கடவாய். அவர்களோடு உடன்படிக்கை பண்ணவும் அவர்களோடு இறங்கவும் வேண்டாம். God brought them out of Egypt. ദൈവം അവരെ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. தேவன் அவர்களை எகிப்து தேசத்தில் அழைத்து வந்தார். Now they are about to enter Canaan. ഇപ്പോൾ അവർ കനാനിൽ പ്രവേശിപ്പാറായി. இப்பொழுது அவர்கள் கானான் தேசத்துக்குள் பிரவேசிக்க போகிறார்கள். Saying, you are going to subdue these 7 nations and 31 kings. അവൻ പറയുന്നു, ഈ 7 ജാതികളെയും 31 രാജാക്കന്മാരെയും നിങ്ങൾ കീഴടക്കുവാൻ പോകുന്നു. நீங்கள் இப்பொழுது இந்த 7 ஜாதிகளையும் 31 ராஜாக்களையும் கீழடக்க போகிறீர்கள். This speaks about different type of evil characters. ഇത് പലതരത്തിലുള്ള ദുഷ്ട സ്വഭാവങ്ങളെയാകുന്നു കാണിക്കുന്നത്. இது பலவிதமான பொல்லாத குணங்களை காண்பிக்கிறது. Which were already ruling in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളൊക്കെയും അത് വാഴ്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. நம்முடைய ஜீவியங்களில் ஆளுகை செய்து கொண்டிருந்த All காரியங்கள், the character which is ruling around us. നമുക്ക് ചുറ്റുമായി ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ, இல்லை என்றால் நம்மை சுற்றிலும் சூழ்ந்திருக்கிறதான இப்படிப்பட்டதான காரியங்கள், That is not allowing you to enjoy Canaan in your life. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കനാൻ ആസ്വദിക്കുവാൻ അതൊന്നും നിന്നെ അനുവദിച്ചു തരുന്നില്ല. உன்னுடைய ஜீவிதத்தில் நீ கானானை அனுபவிக்க முடியாதபடி இவை தடை செய்கிறது. But He is holding your hand. എങ്കിലും അവൻ നിന്റെ കൈയെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ஆனாலுமோ அவர் உன் கரத்தை God is பிடித்திருக்கிறார். holding the hand of Joshua. ദൈവം യോശുവയുടെ കരത്തിൽ പിടിച്ചു. தேவன் யோசுவாவுடைய கரத்தையும் பிடித்தார். Therefore with boldness he went again and he subdued all nations. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തോടെ അവൻ കടന്നു ചെന്ന് സകല ജാതികളെയും അവൻ കീഴടക്കി. இது நிமித்தமாக அவன் தைரியத்தோடு கடந்து சென்று எல்லா ஜாதிகளையும் முறியடித்தான். Not only that, dear child of God, അത് മാത്രമല്ല പ്രിയ ദൈവ ഇതിലെ அது மாத்திரமல்ல அருமையான பிள்ளையே, you are going to lose the loins of kings.
നിങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരുടെ അരകളെ ഇളക്കുവാൻ പോകുന്നു. நீங்கள் ராஜாக்களுடைய நீங்கள் அறைகளை அவிழ்த்துவிட போகிறீர்கள். I speaks with full of faith. ഞാൻ വിശ്വാസത്തോടെ വിശ്വാസം നിറഞ്ഞു പറയട്ടെ. நான் முழு விசுவாசத்தோடு பேசுகிறேன். Of the things which is ruling your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, உங்களுடைய ஜீவிதத்திலே இப்பொழுது ஆளுகை செய்கிற காரியங்கள், It may be like a king tormenting you. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു രാജാവിനെ പോലെ നിന്നെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. அது ஒரு ராஜாவை போல உன்னை சில வேளை உபத்திரவப்படுத்தலாம். Or it may be a evil power. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദുഷ്ട ശക്തിയായിരിക്കാം. அது சில வேளை ஒரு பொல்லாத வல்லமையா It இருக்கலாம். may be some problem. അത് ചിലപ്പോൾ ചില പ്രശ്നമായിരിക്കാം. இல்லை என்றால் அது சில பிரச்சனைகளாக It may இருக்கலாம். be financial problem. അത് ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമായിരിക്കാം. சில நேரம் அது பொருளாதார சம்பந்தப்பட்ட It may பிரச்சனையாக be your இருக்கலாம். family അത് problem. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രശ്നമായിരിക്കാം. உன்னுடைய குடும்ப பிரச்சனையாக It may be இருக்கலாம். your children problem. അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം. உன் பிள்ளைகளுடைய பிரச்சனையாக I இருக்கலாம். don't know the problem. എനിക്ക് ആ പ്രശ്നം അറിയുകയില്ല. எனக்கு அந்த பிரச்சனை But தெரியாது. it is like a lion. It is like a king before you and threatening you. എങ്കിലും അതൊരു സിംഹത്തെ പോലെ ഒരു രാജാവിനെ പോലെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഭീഷണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஆனால் அது உனக்கு முன்பாக ஒரு சிங்கத்தை போல ஒரு ராஜாவை போல உன்னை பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது. You are asking this question. നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. நீ இந்த கேள்வியை கேட்கிறாய். From its hand, how can I come out? അതിന്റെ കരത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എനിക്ക് പുറത്തു വരുവാൻ കഴിയും? அதனுடைய கரத்திலிருந்து நான் எப்படி வெளியே வருவேன்? Be a child of God. പ്രിയ ദൈവത്തിലെ அருமையான தேவ பிள்ளையே, Turning to book of Daniel chapter 4 when we read. ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം തിരിച്ച് தானியேல் புஸ்தகம் 4வது அதிகாரத்துக்கு நாம் வரும்போது Here we can read about a powerful king. ഇവിടെ ഒരു ശക്തനായ രാജാവിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. இங்கே நாம் ஒரு பலமிக்கதான ஒரு ராஜாவை குறித்து He பார்க்கிறோம். was Nebuchadnezzar. അവന്റെ പേര് നെബുക്കദ്നേസർ. அவன் நேபுகாத்நேசர். And what he did, അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? அவன் என்ன sorry, செய்தான்? his name is Belshazzar. അവന്റെ പേര് ബെൽഷസർ. அவனுடைய பெயர் பெல்சாத்சார். 5th chapter of Daniel. 5-ാം അധ്യായം. When he began to drink and praise the strange gods, അവൻ വീഞ്ഞു കുടിച്ച് ആ അന്യദേവന്മാരെ അവൻ പുകഴ്ത്തുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ அவன் இப்படியாக அந்நிய தேவர்களை புகழ்ந்து அவன் மதுபானம் பண்ணி கொண்டிருந்த 5th நேரத்தில் chapter 4th verse, they drank wine and praised the gods of gold and silver, brass and iron and wood and of the stone. 4-ാം വാക്യത്തിൽ അവർ വീഞ്ഞു കുടിച്ച് പൊന്നും വെള്ളിയും താമരവും ഇരുമ്പും മരവും കല്ലും കൊണ്ടുള്ള ദേവന്മാരെ സ്തുതിച്ചു. அவர்கள் திராட்சரசம் குடித்து பொன்னும் வெள்ளியும் வெண்கலமும் இரும்பும் மரவுமாகிய கல்லுமாகிய தேவனை In the புகழ்ந்தார்கள். same hour came forth the image of man's hand and wrote over against the candlestick upon the plaster of the wall of the king's palace. തൽക്ഷണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈവിരലുകൾ പുറപ്പെട്ട് വിളക്കിന് നേരെ രാജധാനിയുടെ ചുവരിന്റെ വെള്ളമേൽ എഴുതി. அந்நேரத்திலே மனுஷ கைவிரல்கள் தோன்றி விளக்குக்கு எதிராக ராஜ அரண்மனையில் சாந்து பூசப்பட்ட சுவரிலே எழுதின அந்த கையுறுப்பை ராஜா கண்டான். And the king countenance was changed. എഴുതിയ കൈപ്പത്തി രാജാവ് കണ്ട് ഉടനെ രാജാവിന്റെ മുഖഭാവം മാറി. அப்பொழுது ராஜாவின் முகம் வேறுபட்டது. The thoughts troubled him. അവൻ വിചാരങ്ങളാൽ പരവശനായി. அவனுடைய நினைவுகள் அவனை கலங்க Joints பண்ணினது. of his loins were loosed. അരയുടെ ഏപ്പ് അഴിഞ്ഞു. அவனுடைய இடுப்பின் கட்டுகள் தளர்ந்தது. His knees smote one against another. അവന്റെ കാൽമുട്ടുകൾ അന്യോന്യം കൂട്ടിയിടിച്ചു. அவனுடைய முழங்கால்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக்கொண்டது. He was a great king. അവനൊരു വലിയ രാജാവായിരുന്നു. அவன் ஒரு பெரிய ராஜாவா இருந்தான். He praised himself and the strange gods. അവൻ തന്നെ പുകഴ്ത്തി അവൻ അന്യദേവന്മാരെ സ്തുതിച്ചു. அவன் தன்னையே புகழ்ந்து அந்நிய தேவர்களையும் புகழ்ந்தான். One hand, ഒരു കരം, ஒரு கையுறுப்பு, just a finger, ഒരു വിരൽ ஒரு விரல் wrote before him. അവന്റെ മുൻപായി എഴുതി. அவனுக்கு முன்பாக எழுதினது. Nothing, just a writing came before him. മറ്റൊന്നുമല്ല, വെറുതെ എഴുത്ത് മാത്രം അവന്റെ മുൻപിൽ വന്നു. வேறு ஒன்றுமில்லை, ஒரு எழுத்து மாத்திரம் அவன் முன்பாக He வந்தது. did not understand the meaning, അവൻ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല. அவனுடைய அர்த்தம் அவன் புரிந்து கொள்ளவில்லை. but he understood something is there. എങ്കിലും എന്തോ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി. அதுக்கு பின்பு ஏதோ இருக்குது என்று புரிந்து He கொண்டான். saw the finger appear before him and write the judgment. അവന്റെ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വിരല് അവന്റെ ന്യായവിധി എഴുതിയത് അവൻ കണ്ടു. அவனுக்கு முன்பாக வெளிப்பட்டதான அந்த கையுறுப்பு அவனுடைய நியாய தீர்ப்பை எழுதினதை புரிந்தான். Brother, sister, സഹോദര സഹോദരി, சகோதர சகோதரியே, he could not stand. അവൻ അവിടെ നിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. அவனால் அங்கே நிற்க முடியவில்லை. His loins loosed. അവന്റെ അരയുടെ ഏപ്പ് അഴിഞ്ഞു. அவனுடைய அறைகள் அங்கே கட்டுகள் His தகர்ந்தது. knees knocked one against another. അവന്റെ കാൽമുട്ടുകൾ അന്യോന്യം കൂട്ടിയിടിച്ചു. அவனுடைய முழங்கால்கள் ஒன்றோடொன்று மோதிக்கொண்டது. Yet it is going to happen with the king which is threatening your life. നിന്റെ ജീവിതത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജാവിന് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇത് തന്നെ. உன்னை பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கிற ராஜாவுக்கு இதுதான் சம்பவிக்க போகிறது. One day one brother, he
was standing on his knees and praying. ഒരു ദിവസം ഒരു സഹോദരൻ മുട്ടിന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. ஒரு நேரத்திலே ஒரு சகோதரர் தன்னுடைய முழங்காலில் நின்று ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார். Devil came before him. പിശാച് അവന്റെ മുൻപിൽ കടന്നു വന്നു. சாத்தான் அவருக்கு முன்பாக வந்தான். And he told, അവൻ പറഞ്ഞു, அவன் சொன்னான், why you stand on your knees and pray? എന്തുകൊണ്ട് നീ മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു? எதற்காக நீ முழங்காலில் இருந்து ஜெபிக்கிறாய்? Don't stand on your knees. നീ മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കരുത്. நீ முழங்காலில் நிற்காதே. And don't pray like this. നീ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. நீ இப்படியாக ஜெபிக்காதே. He said, I will pray. അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. அவன் சொன்னான், நான் ஜெபிப்பேன். What matter? You mind your business. നീ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തിനു ചിന്തിക്കുന്നു? നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കുക. எதுவா இருந்தாலும் நீ உன்னுடைய வேலையை பார்த்துக்கொள். Do you know what the devil told? പിശാച് എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന് അറിയുമോ? பிசாசு என்ன சொன்னான்னு உங்களுக்கு When you தெரியுமா? stand on your knees, നീ നിന്റെ മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കുമ്പോൾ நீ உன்னுடைய முழங்காலில் we lose நிற்கும்போது our strength. We lose our strength. ഞങ്ങളുടെ ബലം ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു. எங்களுடைய பலத்தை நாங்கள் இழந்து When போகிறோம். you stand on your knees, നീ നിന്റെ മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, நீ உன்னுடைய முழங்காலில் when you நிற்கும்போது, raise your hand, നീ നിന്റെ കാര്യം ഉയർത്തുമ്പോൾ, உன்னுடைய கரத்தை நீ உயர்த்தும் போது, from our foundation we lose our strength. ഞങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ ബലം ക്ഷയിക്കുന്നു. எங்களுடைய அஸ்திபாரத்தின் பலன் அசைகிறது. Therefore we desire none of the Christians should stand on their knees. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പോലും മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കരുത്. இதனால் ஒரு கிறிஸ்தவனும் முழங்காலில் நிற்கக்கூடாது என்று நாங்கள் வாஞ்சிக்கிறோம். Dear brother, dear sister, പ്രിയ സഹോദര, പ്രിയ സഹോദരി, அருமையான சகோதர சகோதரியே, my God has anointed you എന്തിനു വേണ്ടി ദൈവം നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തു? எதற்காக தேவன் உன்னை to அபிஷேகித்தார்? shake the kingdom of devil. പിശാചിന്റെ രാജ്യത്തെ ഇളക്കേണ്ടതിന്, பிசாசினுடைய ராஜ்யத்தை Let அசைப்பதற்கு, the enemy lose his strength. പിശാച് തന്റെ ബലം നഷ്ടമായി പോകട്ടെ. சத்துருடைய பலன் இழந்து போகட்டும். He claimed himself as king. അവൻ തന്നെ താൻ രാജാവാക്കി. அவன் தன்னையே ராஜாவாக He உரிமை says கொள்கிறான். all things are given into my hand. അവൻ പറഞ്ഞു, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു. எல்லாம் என்னுடைய கருத்தில் கொடுக்கப்பட்டது என்று சொல்லுகிறான். But you are anointed. എങ്കിലും നീ അഭിഷക്തൻ. ஆனால் நீயோ அபிஷேகம் To பண்ணப்பட்டவன். break his loins, he has given you anointing. അവന്റെ അരയുടെ പഴിക്കേണ്ടതിന് നിനക്ക് അഭിഷേകം നൽകിയിരിക്കുന്നു. அவனுடைய அறைகளை அவிழ்த்து விடும்படியாக உனக்கு அபிஷேகம் கொடுக்கப்பட்டது. When you stand on your knees, നീ നിന്റെ മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, நீ உன் முழங்காலில் நிற்கும் போது, when you utilize your anointing, നീ നിന്റെ അഭിഷേകത്തെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, உன்னுடைய அபிஷேகத்தை பயன்படுத்தும் போது, when you pray in spirit, നീ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, நீ ஆவியில் ஜெபிக்கும் போது, because he is losing his strength. അതേ അവന്റെ ശക്തി നഷ്ടമായി പോകുന്നു. இதோ அவன் தன்னுடைய பலத்தை இழந்து போகிறான். His fortress will be scattered. അവന്റെ കോട്ട പൊട്ടി പോകുന്നു. அவனுடைய கோட்டைகள் உடைகிறது. Where there was no way, what ways will be open? ഒരു വഴിയില്ലാത്തടുത്ത് വഴി ഉളവായി വരുന്നു. வழி இல்லாத இடத்திலே வழி வந்துட்டு, Where there is no opening, there new ways will be open. വാതിലുകളില്ലാത്തടുത്ത് വാതിലുകൾ ഇതാ തുറന്നു വരുന്നു. எங்கே வாசல்கள் இல்லையோ அங்கே வாசல்கள் திறக்கிறது. He will go before you and make the crooked way straight. അവൻ നിന്റെ മുൻപാകെ പോയി ദുർഘടങ്ങളെ നിരപ്പാക്കും. அவர் உனக்கு முன்பாக சென்று கோணல் அளவிலே செவ்வையாக்குவார். He will give you hidden mysteries, hidden treasures. അവൻ നിനക്ക് ഇരുട്ടിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെയും ഗുപ്ത നിധികളെയും നൽകി തരും. அவர் உனக்கு பொக்கிஷங்கள், அந்த காலத்தில் பொக்கிஷங்களை கொடுப்பார். He is our saving strength. അവനത്രേ നമ്മുടെ രക്ഷാ ദുർഗം. அவரே நம் அரணான அடைக்கலம். Dear child of God, പ്രിയ ദൈവ ഇതിലെ அருமையான தேவ பிள்ளையே, this evening he is here to hold your hands once again. ഇന്ന് വൈകിട്ട് നിന്റെ കരത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടെ പിടിക്കേണ്ടതിന് അവനിവിടെ ഉണ്ട്. இந்த சாயந்தர வேளையிலே மறுபடியும் உன்னுடைய கரத்தை பிடிக்கும்படியாக அவர் இங்கே Once இருக்கிறார். again he wants to give all the blessings which he promised to Cyrus to you. കോരേശിന് അവന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒരിക്കൽ കൂടെ നിനക്ക് നൽകി തരുവാൻ അവൻ വന്നിരിക്കുന്നു. கோரேசுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணினான எல்லா வாக்குத்தத்தங்களையும் உனக்கும் தரும்படி அவர் You இருக்கிறார். are the anointed one. നീ എത്രേ അഭിഷക്തൻ. நீயே அபிஷேகம் You are the பண்ணப்பட்டவன். chosen one. നീ എത്രേ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ. நீயே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன். This evening he is holding your hand. ഇന്ന് വൈകിട്ട് നിന്റെ കരം അവൻ இந்த പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. சாயந்தர வேளையிலே உன் கரத்தை அவர் பிடிக்கிறார். Oh, the enemies, they are going to flee. ആ ശത്രുക്കളൊക്കെ ഇതാ ഓടിപ്പോകുന്നു. சத்துருக்கள் முறிந்து ஓடுகிறார்கள். Enemies, they are going to lose their strength. ശത്രുക്കൾക്ക് അവരുടെ ബലം നഷ്ടമാകുവാൻ പോകുന്നു. சத்துருக்கள் தங்களுடைய பலத்தை இழந்து போகிறார்கள். How many of you want to hold that God want to hold your hands? നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളുടെ കരത്തെ പിടിക്കണമെന്ന്? தேவன் உங்களுடைய கரத்தை பிடிக்க வேண்டும் என்று எத்தனை பேர் விரும்புகிறீர்கள்? Those who desire, അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, அப்படி those who விரும்புகிறவர்கள், sincerely desire, പരമാർത്ഥയോടെ அப்படி ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, உண்மையிலே விரும்புகிறவர்கள், as a matter of submission, നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു അടയാളമായി இது ஒரு ஒப்பு கொடுப்பதின் அடையாளமாய் please get up. നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുക. நீங்கள் தயவாய் எழும்பி Those இருங்கள். who surrender, let them get up. Others sit, others please sit. സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മാത്രം എഴുന്നേൽക്കുക, മറ്റുള്ളവർ ഇരിക്കട്ടെ. ஒப்பு கொடுக்க விரும்புகிறவர்கள் மாத்திரம் எழும்பி நில்லுங்கள், மற்றவர்கள் இருந்து கொள்ளுங்கள். Let us surrender ourselves. നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. நாம் நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம். Let us say to God, നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പറയാം, நாம் கர்த்தரோடு சொல்லுவோம், Lord, hold my hands. കർത്താവേ എന്റെ കരം പിടിക്കണം. என்னுடைய கரத்தை பிடித்துக் கொள்ளும். Sincerely tell it. പരമാർത്ഥയോടെ നിങ്ങൾ പറയുക. உண்மையோடு சொல்லுவோம். I feel God is going to take the hands of many.
അനേകരുടെ കരം ദൈവം പിടിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. அநேகருடைய கரத்தை தேவன் பிடிக்க போகிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். Give your hands to Jesus. Give your hands to Jesus. നിന്റെ കരം നീ യേശുവിന് കൊടുക്കുക. உங்களுடைய கரத்தை இயேசுவுக்கு கொடுங்கள். Give your hands to Holy Spirit. നിന്റെ കരം നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കൊടുക്കുക. உங்களுடைய கரத்தை பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு கொடுங்கள். Then he will be with you and victoriously guide. അവൻ നിന്നോട് കൂടി ഇരുന്ന് നിന്നെ ജയത്തോടെ നടത്തട്ടെ. உங்களோடு கூட இருந்து ஜெயமாக உங்களை நடத்தட்டும். Amana satura bakara baushada bakatra bakatra. Lord, we surrender our hands to you, Lord. Lord, we surrender ourselves to you, Lord. Lord, we sincerely shada bakatra bakasakatra bakatra basatra. Rabara satiri bikara mansa tiri bikara bakatra. Rabara satiri bikara baushada bakatra bakatra. Rabara satiri bakatra bakatra. Rabara satiri bikara bakatra. Rabara satiri bikara baushada bakatra. Rabara satiri bikara bakatra. Lord, we surrender ourselves. We surrender our hand in the hand, Lord. Lord, hold our hands, Lord. Lord, by the right hand, Lord. Chidibi kadaba katira. Raba mama katira makatira. Raba mama katira masatire. Raba mama satiri vikara masatia. Raba mama satia ramam shada. Raba mama katira makatira. Raba satia ramam shada makatira. Raba nasi bara katira. Raba ramam shada makatira makatira. Raba satia ramam shada makatira. Raba nasi vikara makatira. Amen. Amen. மோசேயின் வலங்கையில் செல்லுமாறாக்கிய நின் வீர பூஜத்தின் அழைக்கீழம் தாசரில் மோசேயின் வலங்கையில் செல்லுமாறாக்கிய நின் வீர பூஜத்தை நீ அழைக்கீழம் தாசரில் அற்புதம் அடையாளம் நடத்தி தரையில் சிறப்படுத்திடம் நின் சாஸ்வத நாமம். அற்புதம் அடையாளம் நடத்தி தரையில் சிறப்படுத்திடம் நின் சாஸ்வத நாமம். மோசேயின் வலங்கையில் செல்லுமாறாக்கிய நின் வீர பூஜத்தை நீ அழைக்கீழம் தாசரில் மோசேயின் வலங்கையில் செல்லுமாறாக்கிய நின் வீர பூஜத்தை நீ அழைக்கீழம் தாசரில் அற்புதம் அடையாளம் நடத்தி தரையில் சிறப்படுத்திடம் நின் சாஸ்வத நாமம். அற்புதம் அடையாளம் நடத்தி தரையில் சிறப்படுத்திடம் நின் சாஸ்வத நாமம். மோசேயின் வலங்கையில் செல்லுமாறாக்கிய நின் வீர பூஜத்தை நீ அழைக்கீழம் தாசரில் மோசேயின் வலங்கையில் செல்லுமாறாக்கிய நின் வீர பூஜத்தை நீ அழைக்கீழம் தாசரில் மோசேயின் வலங்கையில் செல்லுமாறாக்கிய நின் வீர பூஜத்தை நீ அழைக்கீழம் தாசரில் மோசேயின் வலங்கையில் செல்லுமாறாக்கிய மோசேயின் வலங்கையில் செல்லுமாறாக்கிய Amen. Ramana Rabakara Rabakara Ramana Sakara Sharabakatra Ramana Rabakara Rabakatra Ramana Rabakasakatra Ramana Sharavana. Amen. Ramana Rabakara Sharabana Rabakara. Amen. These days, devil through government telling different things, that you should not kneel down, you should not raise your hands, you should not worship your God. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പിശാച് ഗവൺമെന്റുകളെ ഇപ്രകാരമുള്ളവരൊക്കെയും പറയുന്നു, നീ മുട്ടുമടക്കരുത്, മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കരുത്, നിന്റെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തരുതെന്ന്. We should not ask the children to kneel down and pray. നാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് മുട്ടുമേൽ അത് നിന്നവരുടെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നാം പറയരുതെന്ന് അവർ പറയുന്നു. Why? Do you know? എന്തിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? When you stand on your knees, kings, their loins,
it is become loosened. നിങ്ങൾ മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാരുടെ അരക്കച്ചകളൊക്കെ അഴിയുന്നു. When you stand on the knees and raise your hands, നിങ്ങളുടെ മുട്ടിന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ട് കരമുയർത്തുമ്പോൾ enemies lose their strength. ശത്രുവിന്റെ ബലം അവന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. Foundation loses its strength. അടിസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ബലം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. Today, from today onwards, ഇന്ന് മുതൽ he is holding your hand. അവൻ നിന്റെ കരത്തെ He പിടിക്കുന്നു. is going to strengthen your knees. നിന്റെ മുട്ടുകളെ അവൻ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. You are going to be a terror against devil. നീ പിശാചിനൊരു ഭയങ്കരത്വമായിരിക്കും. You are going to be a terror against devil. നീ പിശാചിന് വിരോധമായ ഒരു ഭയങ്കരത്വമായിരിക്കും. He is the saving strength of you. അവൻ നിന്നെ രക്ഷാകരമായ കരമായിരിക്കും. Enemy cannot touch you. ശത്രുവിനെ നിന്നെ തൊടുവാൻ No കഴിയില്ല. sickness can touch you. ഒരു രോഗത്തിനും നിന്നെ തൊടുവാൻ In the കഴിയില്ല. name of Jesus there is deliverance. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിടുതലുണ്ട്. In the name of Jesus there is victory. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയമുണ്ട്. In the name of Jesus there is overcoming life. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു ജയകരമായ In the ജീവിതം. name of Jesus everything. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സകലതുമുണ്ട്. Amen. Sharabakatira, Sharabakatira, Ramanatira, Sharaba, Ramanasakatira, Manasakara, Ramamama, Ramama Satya, Rama Sharaba, Ramana Shakarama Sivanama, Ramamama Katirama, Ramamani Mana Satya. துதி செய்ய தொடங்கினால் கர்த்தர் யுத்தம் செய்ய தொடங்குவார். துதி செய்ய தொடங்கினால் கர்த்தர் யுத்தம் செய்ய தொடங்குவார். அஸ்திவாரம் அசைந்திடும், சாத்தான் அஸ்திவாரம் அசைந்திடும். அஸ்திவாரம் அசைந்திடும், சாத்தான் அஸ்திவாரம் அசைந்திடும். துதி செய்ய தொடங்கினால் யுத்தம் செய்ய தொடங்குவார். துதி செய்ய தொடங்கினால் கர்த்தர் யுத்தம் செய்ய தொடங்குவார். அஸ்திவாரம் அசைந்திடும், சாத்தான் அஸ்திவாரம் அசைந்திடும். அஸ்திவாரம் அசைந்திடும், சாத்தான் அஸ்திவாரம் அசைந்திடும். துதி செய்ய தொடங்கினால் கர்த்தர் யுத்தம் செய்ய தொடங்குவார். 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 துதி செய்ய தொடங்கினால் ஆமென். கர்த்தர் யுத்தம் செய்ய கர்த்தர் யுத்தம் செய்ய தொடங்குவார். துதி செய்ய தொடங்கினால் கர்த்தர் யுத்தம் செய்ய Amen. 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 Do you know your enemy's heart is gripped with fear? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിന്റെ ഹൃദയം ഇപ്പോൾ ഭയത്തിനാൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. Do you know enemy start losing his strength? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇപ്പോൾ ശത്രുവിന്റെ തലം തന്റെ ബലം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. His feet are trembling. അവന്റെ കാലുകൾ ഇടറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. His joints are knocking each other. അവന്റെ ഇടുപ്പുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇടറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. His loins are loosened. അവന്റെ രക്കച്ചയ്പ് അഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Oh, he is losing his entire strength. അവന്റെ മുഴുവൻ ബലം ഇപ്പോൾ നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. God is with you. ദൈവം നിന്നോട് കൂടെ
God of Jacob is with us. യാക്കോബിന്റെ ദൈവം നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. God who anointed is holding our hands. നിന്റെ ദൈവം നിന്നെ കരം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. Victory is ours. Victory is ours. ജയം നമ്മുടേത്. Amen. 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 Yes, our God, He is standing on our behalf. അതെ, നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു. Father, let's all praise God. അതിനായി നാം ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord, 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 praise the Lord. என் வலது கரம் என் ஜனத்துக்காக நீட்டப்பட்டிருக்கிறது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். എന്റെ വലങ്കൈ എന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി നീട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. My right hand is stretched forth for my people, said the Lord. என்னுடைய வலது கரம் என் ஜனத்திற்காக பயங்கரமானவைகளை செய்ய போகிறது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். എന്റെ വലങ്കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഭയങ്കരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. My right hand will do valiant things, said the Lord. என் கை வல்லமை வெளியரங்கமாகும். എന്റെ കൈയുടെ ശക്തി വെളിപ്പെടും. The strength of my hand will be revealed. என் கையின் வல்லமை வெளியரங்கமாகும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். എന്റെ കൈയുടെ ശക്തി വെളിപ്പെടും എന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. Very quickly the power of my right hand will be revealed, said the Lord. அது சத்துருக்களுக்கு பயங்கரமாகவும் உங்களுக்கோ அது நன்மையாகவும் ஆசீர்வாதமாக மாறும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். അത് ശത്രുക്കളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതും നിങ്ങൾക്കത് നന്മയും അനുഗ്രഹവുമായി തീരുമെന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. It would be terrible for your enemies and a goodness for you, said the Lord. Amen. Amen. Shedabadadaba kadabatidabada sakatidaba katida. Shedabadadaba kadabatidaba sakatidaba katida. Amen. 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 Yes, his right hand he has stretched out in our midst. Father, let's all praise അതെ, God. അവന്റെ വലങ്കരം നമ്മുടെ മധ്യയെ അവൻ നീട്ടിയിരുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Continuously it is going to be on our favor and terror against our enemy. Father, let's praise him. തുടർന്നും ആ കരം നമുക്ക് അനുകൂലം നമ്മുടെ ശത്രുവിന് വിരോധവുമായിരിക്കുക. ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Those who are sick and weak, God must strengthen them continuously. രോഗികളും ബലഹീനരായിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ദൈവം ബലപ്പെടുത്തണം. And our brother Vijayan, he lost his conscience because of low sugar. God must strengthen him. Father, let's all praise God. താഴ്ന്ന പ്രമേഹം മൂലം നമ്മുടെ സഹോദരൻ വിജയൻ താൻ അബോധാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു. തന്നെ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, giving all glory, honor and praise to triune God and triune God only. Let's praise him. ത്രിയേക ദൈവത്തിന് മാത്രം എല്ലാ മാനവും മഹത്വവും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും അർപ്പിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Let's pray. கர்த்தாவே, நாங்களும் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஆராதனைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். தடைகளை அகற்றி உம்முடைய சமூகத்திலே எங்களை ஒன்றாய் கூடி சேர்த்து கர்த்தாவே உம்மை ஆராதிக்கும்படியாக நல்ல சந்தர்ப்பம் தந்தபடியால் ஸ்தோத்திரம். இம்மட்டுமாக உம்முடைய சமூகம் எங்களோடு கூட இருந்தபடியால் ஸ்தோத்திரம். இந்த மாதம் எல்லாம் நடத்தி கர்த்தாவே இந்த மாதத்தின் கடைசி நாட்களில் எங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஒருமனப்பட்டவர்களாய் கூடி உம்மை ஆராதிக்க தேவன் தந்த கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம். ஒவ்வொரு பகுதியின் மூலமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் உயர்த்தப்பட்டபடியால் ஸ்தோத்திரம். நீரே மகிமைப்பட்டபடியினால நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த வேளையிலும் கொடுக்கப்பட்ட வெளியேற பெற்ற ஆலோசனைக்காய் ஸ்தோத்திரம். நீரே எங்களுக்கு பலனாக இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களுக்கு கர்த்தாவே நீரே அரளான கோட்டையாக இருக்கிறபடியினால நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அன்றைக்கு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டதான கோரேசின் வலங்கையை பிடித்ததான தெய்வம் எங்களுடைய அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டதான எங்களுடைய ஒவ்வொரு வலக்கரத்தை நீ பிடித்திருக்கிறபடியினால நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, தெய்வமே பிடித்து எங்களுக்கு முன்பாக தெய்வமே அடைக்கப்பட்ட வழிகளை எல்லாம் திறந்து கர்த்தாவே எங்களுக்கு முன்பாக முன்னேறி செல்லும்படியாக வாசலினை திறந்து தந்திருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம். மெய்யாகவே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டதான ஒவ்வொருவருக்காக தெய்வமே ராஜாக்களின் கட்டுகளை கர்த்தர் அவிழ்த்து போட்டபடி
இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அவைகளின் மேல ஒரு ஜெயத்தை தந்தபடியினால நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அவைகளின் மேல கர்த்தாவே நாங்கள் ஜெயம் பெற்று முன்னேறி செல்லத்தக்கதாக தெய்வம் ஒரு அபிஷேகத்தை ஒவ்வொரு மேல் வைத்திருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எங்களுக்கு முன்பாக கடந்து சென்று எல்லா கோணலான வழிகளை நீ செவ்வையாக மாற்றுகிற தெய்வமாக கர்த்தர் முன்பாக கடந்து போயிருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எங்களுக்காக நீர் எழுந்தருளி இருக்கிறபடினால நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தொடர்ந்து உம்முடைய வல்லமே உம்முடைய பலத்தை நாங்கள் அனுபவித்து முன்னேறி செல்லத்தக்கதாக கர்த்தர் ஒவ்வொருவருக்கு உதவி செய்தல்லும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். என்னென்ன வாக்குத்தத்தங்கள் ஒவ்வொருவரோடு செய்தீரோ அதை நிறைவேற்ற நீர் உண்மையுடைய தெய்வமாக இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தொடர்ந்து முன்னேறி செல்ல கிருபை தாரும். துதிகன மகிமையில உமக்கே செலுத்துகிறோம். இந்த வருஷத்தை ஒரு ஜெயத்தின் வருஷமாக, வல்லமையின் வருஷமாக, மகிமையின் வருஷமாக, சுகத்தின் வருஷமாக, ஆரோக்கியத்தின் நாட்களாக தொடர்ந்து ஒவ்வொரு அனுபவிக்கத்தக்கதாக உதவி செய்யும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். தொடர்ச்சியாக இந்த சமூகம் எங்களோடு கூட இருக்கட்டும். மகிமை மக்கே செலுத்துகிறோம், ஏற்றுக்கொள்ளும். இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Now may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us all and with all the saints until Jesus Christ returns in His glory. Hallelujah! 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 Praise the Lord. May God bless you all.